Hello nga ni. So, may nag-comment sa messenger ko and huwag na huwag niyo siyang gagayahin. Mag-comment lang kayo dito sa TikTok pag sa messenger. Pero pagbibigyan ko siya. Pero last na to ha. So, ayan. Sabi niya is 13 raw yung hair. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13. Ito. Mali. Respond. Na-press ko kasi yun. Hindi 13. Okay, 13. And then sa is 3 daw. Mali. B. 1, 2, 3. Grabe, galit. Galit, galit. So sa daw, sa skin tone daw is 3. Yun guys ha. Sa damit daw is 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13. 13 na, pretty good. Ayan na, dito na tayo. Sa room daw is number 4. One, two, three. Ano ba yun, 4? Grabe. Yan yun. So, eto na. Di, ako na po yun. Busit. Pero balikan na lang natin. Na-face reveal na. Busit naman. Yan, nalag na. Tara tayo. Somebody's watching me. Somebody's watching me. It's anxiety, yeah. Oh. Da-da-da-da-da-da-da. So, mag-visit muna tayo. Georgia, let me also know you. In my heart to let it go to. And everywhere you go again, like I did. Oh, I was